নমস্কার, আমি শুভ। আপনারা দেখছেন জিটিভি, দ্রুত হচ্ছে সবার সাথে। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে বহরমপুরে রোড শো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে এসে পৌঁছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার। সেখান থেকে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজের মোড় থেকে শুরু করে রোড শো শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে মধুপুর জামতলা এলাকায় পথসভা হয়ে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইউসুফ পাঠানের। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেই অধীর চৌধুরী বলছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার থেকে বিজেপিকে ভোট দেওয়া ভালো। আপনারা শুনুন। আরেকবার শুনুন। কার গলা এটা? কার গলা? বলছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন। কে বলছে? কে বলছে? আমি কংগ্রেস সমর্থকদের জিজ্ঞেস করতে চাই, যারা এত দিন ধরে সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এই টেক্সটাইল মোড় যেখান থেকে আমরা সভা শুরু করেছি, সিপিএম এর হাড়মাত্রা সভা করে কংগ্রেসের কর্মী নেতা সমর্থকদের মুন্ডুপাত করতো এক সময়। আমরা আজকে এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছি, যে আমাদের এমএলএরা দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সবাই কংগ্রেস থেকে রাজনীতি শুরু করেছি। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক লড়াই কংগ্রেসের হাত ধরে শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা বলতাম যে সিপিএম কে যদি বাংলা থেকে উৎখাত করতে হয়, বাংলার কংগ্রেস সিপিএম এর বি টিম হিসেবে কাজ করছে। আমরা কোনদিন বাংলার কংগ্রেস হয়ে সিপিএম কে উৎখাত করতে পারবো না। 1998 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করলেন। পরবর্তীকালে যারা সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল আদর্শকে সামনে রেখে, আজকে কংগ্রেস সমর্থক কর্মীরা কি দেখছেন? প্রায় 1 লক্ষের বেশি কংগ্রেস তৃণমূল সমর্থক নিজের জীবন দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। সিপিএম এর হাড়মাত্রা হাত কেটে দিয়েছে, পা কেটে দিয়েছে। আমতার কেন্দুয়াতে ঘণ্টেশ্বর বাল বলে একজন ব্যক্তি আছে, হাত চিহ্নে ভোট দিয়েছিল বলে সিপিএম এর হাড়মাত্রা হাত কেটে দিয়েছিল। একটা নেতা অধীর চৌধুরী আজকে এই টেক্সটাইল মোড়ে মোহাম্মদ সেলিমের হাত ধরে গলায় কাস্তে হাতুড়ির উত্তরীয় পড়ে মিছিল করছে। কাস্তে হাতুড়ি তারার সাথে মিশে গেছে অধীর চৌধুরীর কাটা হাত। আর আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অধীর বাবু খাচ্ছে সাইবাড়ির রক্ত মাখা ভাত। এই হচ্ছে অধীর চৌধুরীর আদর্শ। অধীর চৌধুরী 6 মাস আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিল, অভিজিৎ গাঙ্গুলি যদি ভোটে দাঁড়ায় সবার আগে ভোট আমি দেব। আপনারা শুনেছেন সেই বক্তব্য? সবাই শোনেনি, এটাও মিস অডিও। মানুষকে শোনানো জানানো দরকার তো। এগুলো শুনুন। আমরা চাইব আগামী দিনে এই বাংলায় বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করে একটা নির্বাচন হোক। সে নির্বাচন যদি হয়, আমি প্রায় মনোভাবকে এই মানুষটাকে ভোট দিতে সব থেকে আগে লাগে না। বাংলার মানুষ তাকে বিশ্বাস করছে, ভরসা রাখছে। এটা একটা নতুন দিগন্ত রাজনীতি তৈরি হবে যদি এই সমস্ত ব্যক্তিত্বকে রাজনীতির ময়দানে এনে তাদেরকে রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শুনলেন? শুনলেন? কার গলা এটা? অধীর চৌধুরী বলছে, অভিজিৎ গাঙ্গুলি যদি ভোটে দাঁড়ায় সবার আগে গিয়ে আমি ভোট দেবো। অভিজিৎ গাঙ্গুলি ভোটে দাঁড়িয়েছে। কোথা থেকে দাঁড়িয়েছে? বিজেপি থেকে। অধীর চৌধুরী নিজেই যদি বিজেপি কে ভোট দেয়, আপনারা কংগ্রেসকে কেন ভোট দেবেন? উনি নিজেই তো বলছেন যে এই লোকটা যদি ভোটে দাঁড়ায়, এটা যদি মিথ্যে হয় আমার বিরুদ্ধে মামলা করুন, আমাকে কোর্টে নিয়ে চলুন। কেউ বারণ করছেন। আমি আজকে আমার মায়েদের, দিদিদের, ভাইদের যারা জোরে
গলায় যতজন আছে জয় বাংলা, জয় বাংলা। এদিকে যারা আছে জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমি প্রথমেই যারা আজকে আমাদের সাথে পায়ে পা মিলিয়েছেন আজকের এই পবিত্র দিনে, আজকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস, কবিগুরুর জন্ম জয়ন্তীতে এই দীর্ঘ 2.5 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার টেক্সটাইল মোড় থেকে আমরা এই কর্মসূচি শুরু করেছি এবং সারা রাস্তা জুড়ে যেভাবে মানুষের ঢল, রাস্তার ধারে, দোকানের বাইরে, বারান্দায়, ছাদে যেভাবে মায়েরা, দিদিরা, বোনেরা, ভাইয়েরা, সমবয়সী, সতীর্থ, প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ সকলে আমাদের প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন, আমি বহরমপুরবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই যে যেভাবে আপনারা আজকে আমাদের ভালোবাসার ঋণে আবদ্ধ করেছেন, আমাদের প্রার্থীকে আশীর্বাদ করেছেন। আমরা এই ভালোবাসা, এই সমর্থন, এই আশীর্বাদ আগামী দিন ইউসুফ পাঠান জেতার পর তার হাত ধরে বহরমপুরবাসীকে আজকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমরা উন্নয়নের মাধ্যমে এই ঋণ পরিশোধ করব। আপনাদের নির্বাচন আগামী 13 তারিখ 4th দফায়, 3 দফায় নির্বাচন ইতিমধ্যেই বাংলায় হয়েছে। গতকাল মুর্শিদাবাদ জেলার 2টি লোকসভা আসনে ভোট হয়েছে এবং মালদার উত্তর এবং মালদা দক্ষিণ 4টি লোকসভা আসনে ভোট ছিল। আমি আপনাদের বলতে পারি, মালদা মুর্শিদাবাদের মানুষ 2021-এ যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেছিল এবং বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়াকে তারা রুখে দিয়েছিল, এবারও সেই ফলের পুনরাবৃত্তি। তুমি নিচে নামবা না, भेजा था मैं सोच रहा था कि मुझे ये कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो जिस तरह से मुझे वेलकम किया और अपने परिवार का हिस्सा मुझे बनाया, मुझे कई एल्डर्स ने अपना बेटा कहा, कई यंगस्टर्स ने अपना भाई कहा, तो कई ने दादा कहा, तो कई ने रिक्वेस्ट किया कि आप जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, एक स्पोर्ट्स प्लेयर है और हमारे दादा बन के, हमारे भाई बन के आए, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर रहना, हम नहीं चाहते कि आप पॉलिटिशियन बने। तो ये एक मैसेज देता है कि आप लोगों ने मुझे अपना भाई, बड़ा भाई माना है और मैं उससे बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपना भाई, अपना बेटा कहा और कई जगह पे मुझे बहुत दुआएं दी और आशीर्वाद दिया। मैं उन तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले अपने लक्ष्मी भंडार से, जो उनका महीने का 1000 रुपये आता है, 1200 रुपये आता है, या उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था वो मुझे अपने इलेक्शन में लड़ने के लिए उन्होंने मुझे तोहफे की तौर पे दिया। मैंने हमेशा अपनी बड़ी छोटी बहनों को घर पर हमेशा पैसा दिया है या कुछ भी उन्होंने मांगा है मैंने दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो बहुत प्यार भी मिला और उन्होंने मुझे अपनी जो सैलरी है, जो जमा पूंजी है, वो उन्होंने मुझे दे दी ताकि मैं उनके लिए लड़ूं। और उन्होंने दुआएं दी, आशीर्वाद दिया कि भाई बेटा आप जीतो और जीतने के बाद हमारे लिए वो सारे काम करो जो आज तक किसी ने नहीं किए। मैं उन बहनों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन एल्डर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया और विश्वास दिखाया। 13 मई नजदीक है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पे मुझे दिखाइए
3 नंबर का बटन दबाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर काम कर सकूं। मैं 5 साल के लिए नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर रहने आया हूँ, क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ और जो भरोसा मुझे आपने दिखाया है वो कभी टूटने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ अगर 10 कदम चलेंगे, मैं आपके साथ 100 कदम चलूंगा आपके लिए। ये मेरा आपसे वादा है। और मैंने जब भी किसी से वादा किया है, मैंने वो वादा निभाया है। पठानों के बारे में तो आप सब जानते हो, अगर पठान ने कह दिया तो पठान की जुबान पत्थर की लकीर होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसे यहाँ पर उनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इस जगह के लिए चुना और इस जगह के डेवलपमेंट के लिए चुना, कि यहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए। एक बात कहूँगा कि जो मैंने वादा किया है आपसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा बच्चों के लिए। तो यहाँ के बच्चे बस इंतजार करें कि आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी जल्दी बनेगी, उसके लिए आपको मुझे जुटाना होगा। यहाँ के बच्चे मैं चाहता हूँ कि स्टेट के लिए मेडल लाए, देश के लिए मेडल लाए और देश का नाम रोशन करें और देश के स्पोर्ट्स लिस्ट में यहाँ के बच्चों का भी नाम हो कि यहाँ के बहरामपुर के बच्चे भी स्पोर्ट्स खेलना जानते हैं। सिर्फ यहाँ पे खेती और इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, यहाँ से पढ़ाई भी अच्छी है, तो वो भी अच्छी नहीं है, डॉक्टर बनते वो सिर्फ नहीं है, यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन भी निकल के आ सकते हैं। तो ये चीज मैं करूँगा और आपसे सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे लीडर भी जो इतने दिनों से मेहनत करते हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करूँगा, जो कर्मी उनको भी धन्यवाद करूँगा, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर थे बहरामपुर में और मुर्शिदाबाद में, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने दिन बहुत सपोर्ट किया, फैमिली मेंबर बनाया। कुछ दिन बचे, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जिताइए नहीं, ताकि मैं आपकी ताकत बन के पार्लियामेंट में जाऊँ। तो आपकी ताकत से बढ़ाइए, मेरी ताकत बढ़ाइए, बहरामपुर की ताकत को बढ़ाइए, ताकि यहाँ जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं वो मैं आसानी के साथ कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बांग्ला। बहुत बहुत शुक्रिया। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন জিটিভি, দ্রুত হচ্ছে সবার সাথে। জিটিভির আরও নতুন নতুন খবরে আপডেট পেতে এক্ষুনি লগ ইন করুন www.gtblivenews.com।